کدام نفری که حاضر میدونه همه از زیاد کامنتاری مینویسه بالای انمی ماشین 20000 تومان دیگه پدرکش میشه. السلام علیکم برادران پادپیچکای محترم. شما را روز 22 چیسا ساعت 16:00 آدرس کاخ سروش با توی انمی شما بچه‌ها دعوت مینماییم. ما فینال تو در مهر مهروت اشتراک میکنیم. اینا فراموش نکن. هفته برآمد ماشینیکا گم شده که هفته میزنه تو ندوشه یخ پختون آو میشه واقعا. Altın gülü 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 Altın gülü 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 Çori dil senem 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 او خروز نمونده برات جان که تفرست تاکیر کنی همگی کو 13 روز دیگه مونده گه BMW X7 5 شای دیگه BMW GC یا BMW X5 ایلک کامنتر پادرکای نرخیا بلیت نرخی 1 کیلو پامیدور که اگه که با 1 کیلو پامیدور تو صاحب BMW X7 میشه. رمضان پاسپورت پارت بالات بزنه کی جا گمی پرمیای اومده کی برات ریسک کنی پرمیای اومده کی باید زندگی تا پیش بری پکایوشی در زندگی در حرکت که صاحب یگام چی بشه حاضر بدرو دلک شد بگی 55 سوانه خیلی دنگلک بیا برات BMW X7 بتمت برات در زندگی کیف کنیم کیفیت زندگی را پر من رقم 14 واتساپ رقم 37 کارت مرحمت برای چستی بدنش بیا بازی در شاهدی خودت میزگره ما نمیگیم که 8000 پارتو این قدر پارتو برات بیا این ماشین بگی ما میگیم که 55 سوان پارتو بیا فقط نصیب تقدیر طبیعی هی شهم در منبر بالای تختی زرای شهم در منبر بالای تخت زره شمی آید بیارین ورق مرا من مردم دعوت کنم بیاین که من مثل برنده ها دعوت کنم. السلام علیکم برادران پادپیچکای محترم. شما را روز 22 چیسا ساعت 16:00 آدرس کاخ سروش با توی انم شما بچه‌ها دعوت مینماییم. از نام عبداللطیف تیوی مرحمت بیاین در توی اشتراک کنین شب عروسا را تویشان تماشا میکنیم. این شبی توی است شبی توی BMW ها شبی وصلت دل ها شبی آرزوی غریب بچه ها. روز 22 ساعت 16:00 آدرس کاخ سروش فینالی بازی BMW X7 5 تا دیگه BMW GC روز 22 روز آرزو و هوس روز 22 روز انم افتر پارک روز 22 تا همجا ما برام ماشینا تمام نمیشه برای که دروزی شبی چی قدره مردم کیفی بد کنن همه این ماشین اشمای با 55 سوم روز 22 ساعت 16:00 آدرس کاخ سروش فینالی بازی انم BMW X7 5 تا دیگه BMW GC یا BMW X5 ایلک کامنتر یا پدرکه ما گفتم که فریمیای بابای برفیتون تمام شد اوج ادا شد هفته برآمد خیلی هفته برآمد ماشینیکا گم شده که هفته میزنه تو ندوشه یخ پختون آو میشه واقعی اما چی تون معلوم میشه فریمیای دهخان بچه آمد فریمیای بل کدمن آمد فریمیای پختشنانی آمده بچه نرخیه بلیت نرخی 1 کیلو پامیدور که اگه که با 1 کیلو پامیدور تو صاحب BMW X7 میشه بدراهازی 1 کیلو پامیدور رایی که بیا BMW X7 بگی برات انا ایرا شاوی بازی میگن انا ایرا بازی لگندر نمیگن بازی بازی میمانم عقل دراز نمیاد بازی میمانم تلخت میکفه بازی که میمانم در شاهدی مردم میزگره بازی که میمانم ریال چسنی مردکی میزگره خودت بیا در بازی اشتراک خودت برا بلیت برو لوبای تایتدا ما گفته بودم که چسنی بدنی بازی را کو ما هر یک تایتدا نشان میتم انا که روز 22 ساعت 16:00 آدرس کاخ سروش 207 برای نفرایی که کاخ سروش میاد بیا ماشینی بازی را بقب بیا 200,000 تومان دیگه پول کار که بیا برات مردکی بیا رمضان پاسپورت پارت بالات بزنه کی جا گمی روزی 22 بلیت نمون حاضر بدرو دلک شد بگی 55 سوانه خیلی دنگلک گپی هیچ کسا گوش نکه گپی و برنگی تا گوش نکه کی گفته است کی دروغه گپی و را گوش نکه حاضر بدرو 55 سوان دنگلک بیا نه BMW GC را بیا برات BMW X7 بتمت برات در زندگی کیف کنیم کیفیت زندگی را بازی که من میمونم که استودنت میتونه بلیت بگیره کم بغلم بالای انم خرس وارمه برات دانم خرشتگی از الاف در هفته سی بدرون کامنتری شپک چلیکو داو اینستاگرام کام روز مشکنه تماشا کردن 2025 هم تمام شد 2026 شد بازی که 1.5 میلیون سومون 150,000 دلار
время омаде ки брат риск кини время омадагие ки бояд зиндагӣ та пеш барӣ анами рақамо 14 ватсапа рақамо 07 карта брат ам хат мегум дар зиндагӣ ки ав ватсапе ки просто так чақчақ мекунӣ ягон вақт зиндагӣ тра пеш намебара успед ки бидро ҳаракат ки зиндагӣ та пеш бар бозӣ ки мемонам не хеле бозӣ мемонам ав просто так оз я бор бес фикр ки я сомо надошта бошӣ як аз қатӣ рафт омад мекуна ҳеҷ вақт намекуна брат ҳама вақт любой кас конам ки сайтра нигоҳ мекуна ози бе пул бигард я таямои қатӣ рафт омад мекуна любой одамизода ира ёд набро худ ясолаи худ 100 солаи брат нам қад мегум ки арубаи зиндагӣ да дасти хитай ози то 18 солаи бачаҷон ҳамин қад мегум ки ярӯза ярӯз ку ту 30 сола мешаи анами азоби зиндагӣ дар сарат меояд худованд умр табита брат любой проблема любой чиз зиндагиро постепенно мефаҳмӣ барои он пака ёши дар зиндагӣ риск ба 55 сомон камбағал намешаи додарҷон та ҳам 55 сомона каждый ден расход мекунӣ ози медро я пачка ченҷ мегирӣ я гарила мегирӣ расход мекунӣ ҳамин қад мегум ози пака ёши дар зиндагӣ дар ҳаракат ки соҳиби ягон чӣ биша ягон вақти ба 55 сомон додарҷон камбағал нашидаи ягон вақт ҳозир расходиш ки пагаи дига бо меовиш любой тадда честни бидани бозира ман ҷавоб мегум не ки брида бой додани тра ман ҷавоб намегум медонӣ ин насиби тақдира дар насибат боша бурд мекунӣ дар насибат набоша бурд намекунӣ марҳамат барои честни биданаш биё бозӣ дар шоҳидии худат мезгара адрес кохи суруш биё любой тад дар бозӣ иштирок кунами любой нафаре ки зарраи фикр дорӣ зарраи андеша дорӣ нисбати ҳамин мошенники ҳамин бозӣ биё худат дар бозӣ иштирок ки худат бира билет биброр ҳамин қадда аёд наброр ки и время просто так намезгара и время та просто так назгарон нигоҳ ки 2026 время то ям пеш рафтеста ақиб наёмадеста и соата кӯе 16 телиш гузашт рафт фаҳмидӣ 16 тел янами соат гузашт рафт фикр кардӣ ки умри та намезгара брат барои он ҳамқа ҳаракат ки умрта просто так расход накунӣ фаҳмидӣ любой одами дидагӣ дар зиндагиш любой одами доранда медона кияй ҳақ кияй ноҳақ ӯ одаме ки дар зиндагиш ғайри сояш ягон чӣ надора брат ану гапит мезана фаҳмидӣ ти як бор бес пишти ҳамора нигоҳ ку ҳозир бидро як бор риск кун нигоҳ ки гапзани ҳамо одам қайта чӣ хеле меша ай худ 10 сол калонай мехеза каҷонат мега шовое ки ман мекунам ягон одам намекуна любой нафарда намхе бозира честни буданаша ман нишон додум любой нафарда тарси бозигузаронира ман нишон додум бача ҳамдама овардим фарзонара овардим диловара овардим топ ситораҳои тоҷикистону ӯзбекистону дар шоҳидитон овардим ки марҳамат биё ҳам бозира тамошо ку ҳам нахели офизира тамошо ку биза бира ӯ харузи намонда браҷон ки ту просто так фикр кунӣ ҳамагӣ ку 13 рӯзи дига мондаги ровна 13 рӯз пас финали бозии BMW X7 ровна 13 рӯз пас финали бозии BMW GCO ровна 13 рӯз пас брат ту соҳиби анами BMW X7 мешавӣ ровна 13 рӯз пас ту соҳиби BMW GCO мешавӣ фақат дар зиндагит ҳаракат кунӣ ки правилна ба 55 сомон браҷон камбағал намешавӣ бидро дангала ки ҳози 55 сомон рӯзи 22 числа соат 16:00 биё анами мошинора бигӣ ба як комментария рақати мардум соҳиби BMW GC шид ба як комментария мардум соҳиби Range Rover шид ба як комментария мардум соҳиби Lexus шид ба як комментария ту соҳиби BMW X5 мешавӣ анами рӯз фақат ҳаракат ки дар зиндагӣ гапи ягон каса гӯш накунӣ ки пага ту проблема да меғалтӣ пага ту дари хонаи ҳамсоята тақ мекунӣ ӯ намеояд дари хонаятра тақ намекунад ки браҷон бига ман инаи қадар сум ту бирая проблема тал ку не ту дари хонаи каса тақ мекунӣ барои ҳам қафората ки дар зиндагӣ дари хонаи каса тақ накунӣ браҷон ҳам қад мегум ки дар зиндагӣ фақат риск мардум ҳазор раҳмат стоп рӯзи 22 числа миллиард фоиза ба саволу ҷавобиш финали бозии анами BMW X7 ҳозир бидро 55 сомон дангала ки рӯзи 22 числа биё любой BMW GCO-ра бар кадом нафаре ки ҳозир медура ай ҳамада зиёд комментария менависа рӯзи 22 числа соат 16:00 дар дури кохи суруш болои анами мошин 20 000 сомони дига падаркаш мешавад ҳозир бидро 20 000 сомон просто так барои як комментария падарка ҳам мошин падарка ҳам 20 000 сомон падарка ҳозир бидро 1200 сомон да билет бигӣ ҳозир ҷиан тарои ки любой кас ҳозир рои ки биёд телефонша қабул куна бо ҳам қаблетош дар дури барабан бозӣ мекунад мо намегем ки 8000 парто ини қадар парто брат биё ини мошина бигӣ мо мегем ки 55 сомон парто биё фақат насиби тақдир табин